आज संध्या उपासना आपण समस्त को स्वागत जनाओ। आज आम अध्ययन करवा गीत संहिता 27 पर्व 1 पदरु 14 पद जाए। यार मूल सारांश है स्तुति वंदना। सदाप्रभु मोहर दीप्ति और मोहर परित्राण, मु काहाकु भय करिबी। सदाप्रभु मो जीवनर बल, मु काहाठारु भीत हेबी। दुष्कर्मकारीगण मोहर मांस ग्रास करिबा पई मते आक्रमण करिबा बेले मोहर सेही विपक्ष और शत्रु माने झुंडी पतित हेले। सैन्य दल मो विरुद्धरे छाउणी कले हैं, मोहर अंतकरण भय करिबो नाही। यदि युद्ध मो विरुद्धरे उठे तेबे मध्य मु साहसिक हेबी। मु सदाप्रभुंक सौंदर्य देखि ओ ताहांक मंदिर रे अनुसंधान करिबा पई जेपरि जावज्जीवन सदाप्रभुंक गृहरे वास करिबी। एही एक विषय मु सदाप्रभुंक निकटरे मागी अछि, ताहा ही मु अन्वेषण करिबी। कारण विपद दिन रे से आपणा आवास रे मते गोपन करी रखिबे। से आपणा तंबुर अंतराल रे मते लुचाइबे। से मते शैल उपर खाइबे। एणु एबे मु चतुर्दिगस्त शत्रुगण उपरे मोहर मस्तक उन्नत हेबो। आउ मु ताहांक तंबुरे जयध्वनिर बळे उत्सर्ग करिबी। मु गान करिबी। मु सदाप्रभुंक उद्देश्य रे प्रशंसा गान करिबी। हे सदाप्रभु, मु आपणार बरे डाकिबा बेले सुन, मो प्रति दया कर ओ मते उत्तर दियो। जेते बेले तुमे कहिलो तुमे माने मोहर मुख अन्वेषण करिब, मो अंतकरण तुमको कहिला सदाप्रभु मु तुमर मुख अन्वेषण करिबी। मोठारु आपणा मुख लुचाओ नाही, क्रोधरे आपणा दास को दूर कर नाही। तुम्भे मोहर सहाय होई अछ। हे मो परित्राणर परमेश्वर, मते दूर कर नाही कियबा परित्याग कर नाही। कारण मोहर पिता और मोहर माता मते परित्याग करियछंती, मात्र सदाप्रभु मते उठाई नेबे। हे सदाप्रभु, मोहर शत्रुगण सकाशु मते तुम्हर मार्ग शिखाओ ओ सरल पथरे मते कढ़ाई नियो। मो विपक्ष गणर बांछारे मते समर्पण कर नाही। कारण मिथ्या साक्षी माने ओ निष्ठुरता रूप विश्वास करिबा लोक मो विरुद्धरे उठी अछंती। मु जीवित मानक देश रे सदाप्रभुंकर मंगल भाव देखिबाकू विश्वास करि नथिले मूर्छित होइथांती। सदाप्रभुंकर साहाय्य निमंते अपेक्षा कर। बलवान हुओ ओ तुम्हर अंतकरण साहसिक हेउ। हां, तुम्हे सदाप्रभुंकर अन्वेषण कर। आम माने गीत संहिता 27 पर्व पाठ करियछु। आउ 4 पदरे एही प्रकार लेखा जाए, मो सदाप्रभुंक सौंदर्य देखिबा पई ओ ताहांक मंदिर रे अनुसंधान करिबा पई जेपरि जावजीवन सदाप्रभुंक गृह रे वास करिबी। एही एक विषय मो सदाप्रभुंक निकट रे मागी अछि, ताहा ही मो अन्वेषण करिबी। आउ दाऊद सदाप्रभुंक निकट रे एही प्रार्थना करछंती, मो सदाप्रभुंकर सौंदर्य देखिबा पई आउ ताहांक पवित्र मंदिर रे वास करिबा पई एही गुटे इच्छा मो सदाप्रभुंक मागी अछि। सदाप्रभुंक गृह रे वास करिबा पई दाऊद राजा भाबरे अभिषिक्त थिले। जागतिक भाबरे तांकर समस्त प्रकार जहा आवश्यक सदाप्रभु तांको जोगेई थिले। राजा हेले राजा पाखरे कोनोसी विषयर अभाव न थाए। समस्त विषय सदाप्रभु दाऊदଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, कारण दाऊद सदाप्रभुଙ୍କର मनर मत थिले। से समस्त विषय तांको पाई यथेष्ट या दाऊद उचित मणिले ना, कारण से जिनिस सब जागतिक विषय। जागतिक विषय थारु आत्मिक विषय मध्य गुटे अलगा रास्ता अछि, अलगा जगह अछि। आ तेणु करी दाऊद कहले मु सदाप्रभुଙ୍କ पवित्र मंदिर रे वास करिबी, तांको गृह रे वास करिबी। एही एक वरम मागुछि बा प्रार्थना करुछि। आउ दाऊद जहा मागिले सदाप्रभु ताहा ही तांको देबे। आज आम मानकर जीवन रे सही प्रकार गुटे प्रश्न रहुछि, आमे माने कोन सही प्रकार योग्य अछु? आमे माने सही प्रकार कर्म करुछु, कार्य करुछु जहा कि सदाप्रभु देखि खुशी हेबे। सदाप्रभु मोर दासंको मु ताहा देबी बोली इच्छा प्रकाश करिवे। आम जीवन मध्य रे सही प्रकार इच्छा जात हेबा आवश्यक। कारण आम जगत रे अछु, समस्त प्रकार स्तरर लोक अछु, धनी दरिद्र, ज्ञानी पंडित, सुस्थ असुस्थ, सुंदर असुंदर, अनेक स्तरर लोक अछु। आम चिंता भावना मध्य रे अनेक प्रकार भिन्नता थाए। केते जण सदाप्रभुंक गृह रे वास करबा पई जेमाने इच्छा प्रकाश करथि। केते जण सही गृह को बा स्वर्ग राज्य को जीवा पई लालायित होंती।
ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ଗୃହରେ ବାସ କରିବେ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ବା ଆମ ପରି ପାପୀ ମଣିଷ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ତାଙ୍କର ଯଦି ସେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବ, ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖେଇବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ଜାଗା ଦେବେ। ଆମେ ଲୁକ 2:37 ପଦରେ ଦେଖିବା, ସେ ମନ୍ଦିର ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରି ଉପବାସ ଓ ନିବେଦନ ସହ ଦିବାରାତ୍ର ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ସିମିୟନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଦିବାରାତ୍ର ରହି ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ନ ଦେଖିଲେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ସିମିୟନ ସତକୁ ସତ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, କୋଳରେ ଧରିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ସେଇ ପ୍ରକାର ହାନ୍ନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜୀବନର 7 ବର୍ଷ ପରିବାର ସହିତ ରହିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନର 80 ବର୍ଷ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ରହି ତାଙ୍କର ସାରା ଜୀବନ ବିତେଇଥିଲେ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହରେ ବାସ କଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସଦାପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ, କାରଣ ସେ ସ୍ନେହଶୀଳ, କୃପାମୟ, କ୍ରୋଧରେ ଧୀର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ। ସେ ନିରନ୍ତର ଧମକାଇବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସଦାକାଳ ଆପଣା କ୍ରୋଧ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଗୀତ ସଂହିତା 103:3-4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆମେ ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଆବାସରେ, ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ, ତାଙ୍କର ଗୃହରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଜାଗା ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ରାଜା, ଦୟା କଲ, ଅନୁଗ୍ରହ କଲ ବାପା। ଦିବସ ସାରା ଆମଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇଛ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଚରଣ ତଳେ ବସି ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଦୟା କର, ଆମର ଜୀବନରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍।